এই ভিতরে গান গাইছিলিস কেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, টয়লেট গিয়েছিলিস তো জানি, ভিতরে গান গাইছিলিস কেন? হ্যাঁ এই গান গাইছিল তো? এই গান গাইছিল? কি গান গাইছিলিস? সোজা এদিকে। হ্যাঁ যা, কি গান গাইছিলিস বল? কি গান গাইছিলিস? হ্যাঁ এই ভালো করে বল। कहते लोग तेरी बस की पिता मेरा देवी न मानता मानता सच पर कुछ ना तू नहीं कर सकती है कहता है ना बड़ी बात चीज इंडस्ट्री के लोगों से बड़ी पिक्चर बड़ी भी बोलो दे। কি গান ওটা আমি বুঝতে পারলাম না, ভালো করে গায়। बड़ी बात चीज इंडस्ट्री के लोगों से बड़ी पिक्चर बड़ी अभी बोलो दे कोई की सबसे रोतो के लग तेरी महीने से बनी दोनों से पिक्चर बना ए नोटों के अगर मैं नौसी से तो लोग लड़ी के बेटी को दोनों से। কি গান রে এটা? কি ভাষা এটা? কোথা থেকে শিখেছিস? ওটা ফোনে মানে মা বাড়িতে চালিয়ে বেরো, তোকে কে বলতে বলেছে? ওটা মা বাড়িতে হচ্ছিল। তোদের মা বাড়িতে হচ্ছিল, মুখস্থ হয়েছে? পড়াশোনার মুখস্থ করার নাম নেই, হিন্দি গান মুখস্থ করেছো? হিন্দি গান ওটা। হ্যাঁ হিন্দি গান মনে হয় বাংলা। ওটা বাংলা গান? মনে হয় বাংলা। মনে হয় বাংলা। তাহলে বাংলা ভাষাটা শুনি, ভালো করে গায়, ভালো করে গায়। কোন গানটা? ওই যেটা করলি গানটা। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से बड़ी पिक्चर बड़ी अभी प्रोमो दे बड़ी चीज से रोतों के लग तेरी पोती दबाने दोनों से पिक्चर बनाए नोटों के करना नाची से दोनों के वही गान। এটা হিন্দি তো? হ্যাঁ এত এত ভালো জিনিস শিখে যাচ্ছিস আর পড়াশোনা মুখস্থ করতে দিলে করিস না কেন? হ্যাঁ কি রে এইসব করিস? বাথরুমের মধ্যে গান কে গায়? দাঁড়া, ক্লাসে যাচ্ছি, এখানে বোতামটা খোল। কোন গান দেখা? হ্যাঁ বোতামটা খোল। হ্যাঁ যখন টাই পরবি ওইখানে বোতাম দিবি। টাই মানে এখান দিয়ে ঝুলবে, পরিয়ে দেবো। হ্যাঁ যন্তর, বেরো এখান থেকে।